प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए मुझे धन्यवाद जनाऊँगी आपण मैंने नियमित भाव में आम ये कार्यक्रम को देखुं आपणकर प्रियजन मान कार्यक्रम सहित जड़ित करातु प्रभु आपन को आशीर्वाद करूँ। आज प्रसंग है मुखर सुख। मुखर सुख अनेक लोक को कथा कहवाक भल लगे कही दियंती जे नहीं कहले टिके पाटी हल्का लगे कहीदेले टिके मन उश्वास लगे तेणु मु कहली अनेक लोक खाली खोजी बुलुथिबारे मु तुमको खोजुली परा टिके कहबी बोली खाली कहवा इच्छा एटा होची मुखर सुख। देखिए के जनकर पाटी आ बंद हुए नहीं किसी गोटे शुणिले सब कहवा पसंद करते ताको बहुत आराम लगे अन्य विषय कहवाई अन्यर आलोचना करने समालोचना करने से पाखरे से मुखरे कहीं ना कहीं गोटे था जो चुबाऊ था सब हितोपदेश तार 12 पर्व 18 पद कहार कहार बाचालता खड्गाघात परी मात्र ज्ञानीर जिभा स्वास्थ्यजनक लिखा जाउची कहार कहार बाचालता से माने बाचालतार कथबार्ता हुअंती ता खड्गाघात परी से माने कौन कहती जानती नहीं थट्टा परिहास करिबा पई अन्य मानकु समीक्षा करिबा पई अन्य मानक विरुद्ध रे कहिबा पई एटा मुखर सुख अटे। आ देखिबे लोक माने अन्य मानक विषय कथबार्ता की हसी दउथांती थट्टा करूथांती परिहास करूथांती एटा मुखर सुख किंतु लिखा जाउची कोन कहार कहार बाचालता खड्गाघात परी से जानती नहीं जे कहवा द्वारा कार कौन क्षति होची कार दुर्नाम होची आमे कही खेलिले हेब नहीं कारण मोर कथा द्वारा हे तो कहार क्षति मध्य होतिबो मात्र ज्ञानीर जिभा स्वास्थ्यजनक ता माने अज्ञानर जिभा ता अस्वास्थ्यजनक ता स्वास्थ्यकर नुहे ता हितकर नुहे किंतु ज्ञानीर जिभा ता स्वास्थ्यजनक स्वास्थ्यजनक। प्रभु आपण को यह बुझीबा पई सहाय्य करंतु समय आसीबो आपणकर जिभारे जहाँ जहाँ कहउचंती तार परिणाम आपण को भोगिबा पई पड़े। याकूब तार 3 अध्याय 5 पद और 6 पद से परि जिभा मध्य गोटे क्षुद्र अंग किंतु महागर्वर कथा कहे जिभा छोट बोली छोट छोट कथा कहे नहीं जिभा छोट किंतु महागर्वर कथा कहे देखो केड़े क्षुद्र अग्निकणिका द्वारा केड़े बड़ अरण्य रे निया लगी जाए माने जिभार काम कौन निया लगेगा ए कोठी निया लगाए पूरा अरण्य जन समाज रे निया लगी जाए गोटे कथा ये दिन आप देखुवे आप मीडिया रे देखुवे मंत्री माने जो गोटे कथा कहते देश सारा निया लगी जाउछि बाबा माने गोटे कथा कहते इाड़ू सियाड़ू कहते निया लगी जाउछि लोक मान रक्त केमती तो गोटे कथा आपण तो जिभार गोटे कथा स्वास्थ्यजनक हो पारे क्षतिकारक मध्य हो पारे। ये मुखर सुख कथा आप चिंता करते मुख अनेक को दुख मध्य देछि अनेक परिवार को भांगी अनेक सेवक मान को नष्ट करिछि अनेकंकर सुनाम को दुर्नाम परिणत करिछि अनेक मुंड टेकी चली पारु ना केवल आम मुखर सुख पाए आम कथा छल कहीदेलु
ଯାହା ଆସିଲା କହିଦେଲୁ, ହଁ କହିଦେଲି ମୋ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ତ କହିଦେଲି, ଆଉ କୋଉ କୋଉ କହିଦେଲି, କୋଉ କୋଉ କେମିତି କହିଦେବେ? କ'ଣ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଛି କାହା ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ? ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ, ଅରଣ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ, ଜିଭା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ'ଣ ଏଟା ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମର ମୂଳାଧାର ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥିତ, ତାହା ସମସ୍ତ ଶରୀରକୁ ଅଶୁଚି କରେ। ଜିଭା କ'ଣ କରେ? ସମସ୍ତ ଶରୀରକୁ ଅଶୁଚି କରେ ଓ ନିଜେ ନରକାନଳରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ପ୍ରକୃତିର ଚକ୍ରକୁ ଜଳାଏ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଭାଟା ଶରୀରକୁ ଅଶୁଚି କରୁଛି, ଜିଭା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ୟାକୁ ନରକର ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ମୁଖର ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ଠାରୁ ସାବଧାନ। ଏ ଜିଭା ଛୋଟ ଅଟେ, ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ ଅଟେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ପାଉଛନ୍ତି, କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରିଛନ୍ତି ବହୁତ କଥା କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପରିଶେଷରେ କ'ଣ ହୁଏ? ମାଥ୍ୟୁ ତାର 12 ପୂର୍ବ ତାର 36 ଆଉ 37 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେକୌଣସି ଅସାର କଥା କହନ୍ତି, ବିଚାର ଦିନରେ ସେମାନେ ସେଥିର ଉତ୍ତର ଦେବେ। କେବେ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ଏବେ ଉତ୍ତର ଦେବେନି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ତର କରାଉଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତରେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଚାର ଦିନରେ ସେମାନେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବେ? ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତେଣୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମୁଖର ସୁଖ, ଏ 2 ଦିନିଆ ସୁଖ କେତେ ମାରାତ୍ମକ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଏଇଟା ଆପଣ ଏବେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପରେ ବୁଝିବେ। ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସୁଖ ନଥିବ, ଗୋଟେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଦୁଃଖ ଥିବ। ତେଣୁ ଆଜି ପରଠାରୁ ଏ ମୁଖର ସୁଖ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆପଣ କହିବା କଥା ଆପଣ ନେଉଟାଇ ନେଇ ଆସିପାରିବେନି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେପରି ଧନୁରୁ ତୀର ବାହାରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଫେରି ଆସେନି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖର କଥା ଫେରି ଆସେନି। କାହାର ଯେ କ୍ଷତି କରିବ, କାହାର ଯେ ଅନିଷ୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ ଏ ମୁଖର ସୁଖରୁ ସାବଧାନ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଏ ଦିନମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ କେତେ ହାଲକା ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଗୁଡ଼ିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ବିଚାର ଦିନରେ ସେ ସବୁର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହବ, ଏହା ଜାଣି ଜିଭାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କର ହଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତା, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।